ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ରଖିବୁ ଶୁଣ କଥା ମୋର ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ରଖିବୁ ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ मामू के पाठ पढ़ू तोरा पूरा सब जेबुनी भल पाठ पढ़ी तो बापा मार ना रखू
ତୁ ଆଜି ବଡ଼ କରିଛୁ ମୋ ଘରଟା କାଲି ହେଇଯିବ ନା କାଲି ହେଇଯିବ। ମୁଁ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ କେତେ କଥା ବୁଝେଇ କହୁଛି। ତମେ ଦେଖିବ ବାପା କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଡ଼ିବି। ଏ ମା କାହିଁକି ମୁଁ ଶୁଣ ମାଧବରେ ମୋ ବ୍ୟାଗଟା ମତେ ଦିଅ ମା। ତୁ ଆଜି ଚାଲିଯିବୁ ମୋ ଘରଟା ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଏ ମା କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ କଣ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଛି? ମୁଁ ପୁରା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଠପଢା ଶେଷ ହେଲେ ଚାଲି ଆସିବି। ମୋ ପେଟା ଦେଲେ ଦେଲି ଦେଲି ଝିଅ କଣ ଶାଶୁଘରେ ଯାଉଛି ଯେ ଏମିତି ଯାଉଛି କଣ ଶୀଘ୍ର ତା ବ୍ୟାଗଟା ଦେଇଦିଅ। ଝିଅର କଣ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। मधुरे मधुरे कौन कर तू मला प्रांत मला पाठ पडे बापा ମୋ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ରହି ମୁଁ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ନାଁ ରଖିବି ଆଉ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବି ବାପା ବାପା ଅରଣା ଝରଣା ମୋ ଠୋପରେ ଓରସା ଅଛି ଆରେ ଝରଣା ଝରଣା ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା
Iya bisa, paling mana berarti? Dia dapat malah selesai ini. Dia sudah cari juga. Ayo cari juga. Oh cari lagi. पदरपाड़ा ग्रामर लक्ष्मीनाथ माधव गुरु दशरथ भाई मदरपण कर से लिखिं गोली मास डकरा जाक जारिलु चिरू बंदर घाटे धरा पड़ी गलु बाटे मार खाई आसलु कुर्सी गाँ पर्व होगी भुवन गुरु नाटे देखले दर्शक बंधु बापा माँ घर छाड़ी झीटा मामू घरे रही कलेज में पढ़ा चलीगला देखा कौन हम समय पड़ी आसला प्रेम नीलाम देखु नगर सफा धंधा पाने रंगीला बाक्सा विक्रम दादा हरे धंधा पाने मोहर गोटे बोली कह कहना था रंजीत सहर कलेज पाठ पढ़ुची बहु दिन है देखी रे देखी देखा मत भारी हिंसा लगुचे भारी हिंसा लगुचे वर्तमान पार्टी माने मो सांग मान सहित एंजॉय कर
अरे गुरुबाई ମୋ ପୁଅ କଣ କହିଲା ବେ ଶୁଣିଲୁ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ एंजॉय अलबत करे आसुची बाबा अरे को कामना चलो कॉलेज को जाही एंजॉय करवा यही होची हम कॉलेज का